Unit for delivery, Sir Michael of New Bataan. Sir, mag-check and testa sa imuhang unit na WE Glock 35 Gen 4 with full auto. Muna imuhang unit, sir. Then, imuhang consumable, sir, bala nga .23, gas 12 kg na puff dyno. Silicone lobe og reloader. Sir, magbutang ka sa imong bala. Pag magbutang ka sa imong bala, sir, i-upside down lang nimo ang mags. Baba si mag follower, then zigzag ang pesto sa bala. Ano siya, sir? Then, magbutang ka sa imong gas, sir. Upside down gihapon si mags. 5 to 8 seconds reloading. Pwede ka mag 10 seconds, sir, pag magamit kag full auto. Sir, no leak ang imong gas. Mag-test fire na to, sir. Firing for semi-auto. Sir, pag mag-full auto ka, sir, ibaba lang ang selector diha nga part ka na. Baba lang na siya pag mag-full auto. Firing. Sir, pag naka-open slide, ibaba lang nimo si mags. Slide. For more details or orders, just PM our Facebook page, Josie Davao. Thank you.